Subog na, alas 12 na, gikan na naman basketball. Ha? Mga player na guys da. Sa man eh? Nagtuko-tuko na. Ayan, so. Ano eh? Taga, Bilasinta man eh, si Freddy man eh. Okay lang. Hubog namin guys. Kami. Inom. Dia mo si Kuan rin nagluto. Luto guys. Mga hubog namin guys. At unsina da. Ginom ba may pulutan ba? Kuha pong sili. Guys. Inumin di wano lagi pa uli kay ugma na sila pa ulion kay gabi na nako gikan ni ano wa si Panso. Guys, nagluto na si kuano. Guys, nagluto na si sanay si si Peligro nagluto na siya guys. So, luto na siya sa kanang uy arang hiar man na kay kuano man na kanang manuka bihag ra ba na kabihag ko nanari ko sa sugod. Guys, si Jack ni bahala ko nagluto. Inor yung tanduwa dito guys. Wala akong ipauli. Ni. Abog na guys.